Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, senang sekali saya Angga Aminuddin dapat kembali menyapa Anda dalam acara Bincang Inspiratif. Bincang Inspiratif Rasil kali ini kami menghadirkan tamu dari luar negeri dan dalam negeri juga. Jadi kita kedatangan tamu dari Mercy, Medical Emergency Rescue Committee, yang memiliki program. Kita tahu ya, beberapa bulan yang lalu mengirimkan relawannya ke Afghanistan dalam rangka misi kemanusiaan. Dan saat ini kami menghadirkan para dokter dan relawan, termasuk tamu dari Afghanistan, salah satu dokter juga yang bekerja sama dengan Mercy. Kita akan berbincang, memberikan informasi kepada Anda sebenarnya apa saja yang dilakukan oleh Mercy di Afghanistan dan bagaimana respon rakyat Afghanistan dan kondisinya sekarang ini seperti apa di sana. Salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Telah hadir bersama saya di sini ada dua dokter. Yang pertama dari Mercy ada Dr. Wahyu Bimantoro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keduluan salamnya saya. Baik, Dr. Wahyu apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Dr. Wahyu ini salah satu relawan Mercy yang memang diterjunkan ke Afghanistan di bulan Juli ya dok ya? Juli. Di bulan Juli. Berapa lama itu dok? 2 minggu. 2 minggu. Dr. Wahyu spesialisnya tentang Anestesi. anestesi ya, anestesi. Dan kami juga menghadirkan tamu dari luar negeri, dari Afghanistan, yaitu ada Dr. Emal Wardak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you, Doctor? Alhamdulillah, fine. Fine. Thank you very much for inviting me to your Islamic show. Welcome to Radio Silaturahim and our YouTube channel Rasil TV. Inshallah, we will follow it after this. Yes. Our listener and our viewer, we call with Ikhwan Akhwat. Jadi Dr. Wahyu bisa mungkin diceritakan sedikit, Dr. Emal Wardak ya, Emal Wardak. Ya. Silaturahim ke Indonesia ini dalam rangka apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa, ikhwan dan akhwat. Jadi Mercy mengundang Profesor Emal Wardak ke Indonesia untuk melanjutkan program kerjasama yang telah dijalin selama di Afghanistan. Jadi beliau banyak membantu kami di sana, memfasilitasi sehingga kami bisa bekerja melayani pasien-pasien yang perlu bantuan selama pasien-pasien, terutama pasien korban gempa bumi yang terjadi di sana. Karena memang Mercy dikirim ke Afghanistan adalah untuk dalam rangka membantu korban bencana gempa bumi yang menelan ribuan jiwa di sana. Kemudian kami juga mengevaluasi apa saja yang perlu dibutuhkan oleh sana, karena memang mereka kesulitan untuk setengahnya ditutup ya, negara itu tertutup karena sejak di penguasa Taliban, sehingga kami mengevaluasi dan menilai, dan mereka juga menyampaikan bahwa mereka butuh ini. Dan untuk menindaklanjuti itu, kami mengundang beliau ke Indonesia, dan kebetulan beliau sedang berada di Malaysia kemarin, ada kongres, sekalian kita undang ke sini. Ya. Oke. Dari data yang saya terima Ikhwan Akhwat, Dr. Emal Wardak lahir di tahun 78 di Afghanistan dan sekarang berprofesi sebagai dokter ortopedi ya. Dan juga beliau tinggal di daerah Kabul, Afghanistan, berarti di ibu kota Afgan ya. Yeah. Dari data-data yang kami terima ini, memang banyak pengalaman beliau, banyak sekali, dan beliau juga sudah profesor ya. Yeah. Selain profesor. Associate profesor. Jadi selain dokter juga, apakah mengajar juga? Yes. Beliau he asked me beside
your profession as a doctor, are you also a teacher? Yes, yeah. Maybe you can. Dr. Emal, can you introduce yourself to us? Yes. Again, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, my my name is Dr. Emal Wardak. I'm from Afghanistan. I belong to a province which is called Wardak, and it is near Kabul. That's why my surname is Wardak, because our grandfather and grandfather were from there. Yes, that's my surname. So we belong to a special community of Pashtun, and that's how we are divided in our local people knows us. By profession, I'm an orthopedic surgeon, and I'm the chief and head of the department of orthopedics in one of the biggest hospitals of civilian hospital of Kabul. And I am also the president of the Teachers Association of Ministry of Public Health. And I have in my department 17 consultants, and I have 45 students which are in training to become specialists of orthopedics. And they train under us for 5 years. Beside that, I am the president of Orthopedic Association South Asian countries. We will translate. Sure. Ya, jadi beliau berasal dari daerah Wardak ya, karena memang nama mereka kan berdasarkan daerah asal ya, salah satunya daerah asal. Kemudian beliau juga selain jadi dokter ortopedi juga sebagai guru, ketua dari asosiasi pengajar. Beliau punya murid sekitar 45, 50. 45 Ya, students right ya, now. punya 45 murid yang sedang belajar ortopedi. Kemudian kemudian beliau juga presiden dari asosiasi profesi ortopedi Asia Tengah Selatan. Gitu. Bisa diceritakan bagaimana kondisi Afghanistan sekarang? Can you tell us how about the Afghanistan condition right now? Yes, to our fellow listeners and our brothers and sisters, the condition of Afghanistan at present for it is normal life, normal living, but unfortunately, because of the sanctions, because of the political instability, the economy is has got down. The banking system is not working, and people have very much economical problems, and also in education field and medical field, we have our problems because the borders are not open, and going and coming is difficult. So right now our people are undergoing lots of mental and physical stress. Jadi saat ini kondisi di Afghanistan sebenarnya stabil, normal. Hanya memang secara ekonomi menjadi berat karena ada sanksi ekonomi, sanksi politik, sehingga bank dibekukan, aset dibekukan, dan itu menyulitkan. Kemudian daerah perbatasan ditutup, dan jadi ada banyak problem mental, stres mental. Dan memang banyak kasus-kasus pasien stres mental itu banyak, kasus gangguan kejiwaan itu banyak sekali di sana. Kasus bunuh diri itu banyak kasus seperti itu sekarang saat ini kondisinya. Karena kondisi ekonomi ekonomi. Iya, karena sanksi ekonomi itu sebenarnya menyulitkan berat itu. Itu sih lagi. Iya. You can continue yours. Yep. Rest the life goes on normal by the help of Allah Almighty, and we hope, inshallah, soon our dark days are over, and inshallah, Allah will open the door for our prosperity and unity and security, so that
our people also live in peace and calm and prosperity. Ya, jadi harapannya memang mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya sehingga nanti masa ke depan lebih mudah. Gitu, kira-kira seperti itu. Apakah dokter membaca berita-berita dari media asing tentang Afghanistan? Do you read any news of Afghanistan from the international media? What do you think about that? Yes, one thing I would like to tell that whatever the media is showing is not at all correct. What the media is showing is not at all, especially those medias which are Western bound, and they have whatever their government says it is, or the agencies, which intelligence agencies, whatever, and they are showing only those things which are benefit for them, not for the real. They are not real broadcaster of what is the real life of Afghanistan. My friend Dr. who was there in Afghanistan with us in this July, not very far, and he spent 2 weeks there. He can tell you better than me. The life is totally normal. Women are on the street. People are having fruit. Restaurants are there. There is light. There is life. There is system. There is road. There is car. But yes, of course, overall we have problems. But then inside normal life is going on, and the new government which has come, of course they don't have that much of experience, and they don't have the support of the international community right now. So it will hopefully things will get over. Otherwise whatever in the Western media is shown is not at all 1% of it is true. Jadi memang berita-berita internasional itu sangat tidak betul ya, karena mereka kelihatannya mengambil keuntungan dari situ saja, tidak sama sekali tidak menguntungkan terhadap Afghanistan. Kemudian ya memang hidup di sana saya lihat normal, ya memang berbeda dengan kita. Normal Afghanistan is different with this country because mereka masih banyak checkpoint, pengawasan, tapi tenang. Artinya selama di sana tuh saya pribadi hampir tidak pernah mendengar suara tembakan, never tidak pernah dengar suara tembakan, bom sih tidak ada. Ya, artinya tenang, hidup tenang di sana, tenang. Cuma memang terus wanita juga biasa. Ya, tidak semua wanita di sana pakai cadar, no. Yeah. Not all women use hijab like this. Dan kalaupun mereka pakai hijab, kadang-kadang hanya pakai hijab setengah begini. Artinya ada juga seperti itu. Jadi tidak. Yang hijab biasa gitu. Ya, hijab milenial itulah seperti itu ya. Ya. Banyak ketemu seperti itu saya. Jadi artinya tidak. Perawat pun itu, nurse, your nurse, some of us only wearing hijab like this, no? Yeah. Not close off. Yes, jadi memang saya juga tanya ke kadang-kadang orang itu seperti itu. Mereka bilang kamu terlalu banyak dengar berita internasional. Itu bohong semua. Tadi Dokter Emal juga bilang, Dokter Wahyu katanya lebih bisa menggambarkan di sana karena 2 minggu di sana. Iya, ya makanya saya sampaikan itu tadi ya. Jadi, saya tanya ke orang hotel, kok orang pelayannya seperti itu? Oh ya nggak apa-apa, biar kamu bisa seperti itu. Nah, walaupun memang pengawalannya ketat ya, jadi masuk hotel itu kita misalnya ke hotel diperiksa macam-macam, tas diperiksa semua pakai itu. Nah, hotelnya dikawal 3 lapis, nah, seperti itu. Ini memang masih ketat, tapi itu normal di negara mereka seperti itu. Artinya kasusnya sudah tenang lah harusnya. Memang checkpoint banyak lah, checkpoint memang karena memang itu. So and what West media describe about Afghanistan is all not correct. Yes. How about Taliban government? Bagaimana dengan pemerintahan Taliban yang baru memimpin? The Taliban government, Taliban actually is a movement. It was started by scholars long back, around 30 years back. Then the Taliban actually in our language, I think it is scholars of Quran, it means. So
they started, and they are only taught in mosques and masjids. They take their education. But unfortunately, again, this was used in a different way by the powerful countries. They have taught them not the real Quran. They have been taught something else, because they wanted to use them again, and it's their wish and for their own benefits, not for the Islam, not for the country, not for the reason. They were made by to be used by some political reasons for their benefit. And I now they have understood this, and they are in power, and they have announced forgiveness for all, whoever was working in previous government, whoever was working with the United Nations, United States, with Europeans. So they will be forgiven, and they can live and they can work in Afghanistan as they used to work. But again, there are new, there are some falls and downs and highs are there, and inshallah, hopefully, we will see soon that government which is acceptable to all Afghans, and acceptable to our all international good friends. Oke. Jadi memang Taliban itu terbentuk dari orang yang belajar Quran ya. Jadi bukan orang-orang sekolahan seperti sekolah umum ya. Jadi mereka bergerak dari Al-Quran ya. Ya dari pesantren lah seperti kalau Indonesia. Jadi kalau Indonesia. Jadi mereka memang masih belajar. Artinya pengetahuan mereka mengenai kenegaraan dan sebagainya mereka masih belajar. Jadi kalau yang saya alami di sana misalnya ya, mereka kadang-kadang belum bisa menghormati itu awalnya ya. Pada awalnya belum bisa menghormati kedubes segala macam ya, kayaknya ini kan orang negara lain, jadi mereka nggak tahu kalau itu kedubes itu ya tanah saya di sini ya, seperti itu ya mereka. Contohnya seperti itu ya. Artinya kok kita harus ngalah sama mereka. Itu contohnya waktu awal, tapi saya diberitahu oleh dubes ya, oleh perwakilan kita di sana. Tapi setelah dalam perjalanannya mereka mulai paham. Jadi mereka belajar, dan tadi beliau sampaikan bahwa Taliban pun sudah berusaha bergerak memaafkan semua orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang bekerja terhadap pihak asing, semua mereka maafkan. Jadi mereka memang ingin berbenah, belajar ke lebih baik, membuat satu sistem yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, beliau sudah seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Apa yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Afgan saat ini? At this time, what the most needed for the Afghanistan people? many things. Lots of things are needed actually, but the most important thing is recognition of our country. So that the Afghanistan is recognized again as a country by United Nations, by all other governments. So our people they start normal work again, because the international sanctions are there. Our banking system is blocked. Our money, which is our own money, is blocked by America. And same thing, then going and coming is blocked. This is which is what really our all Afghan people, from the villages to the cities, that is what they want, because previously we are an agricultural country also, and our fruits, our grains, they used to be exported to the nearby countries, and it was an income for our government and for our labor people. But now it is
blocked, and economically we are very badly suffering. This year, unfortunately, Afghanistan witnessed a regime change, and then we had a very bad earthquake, and then we had very bad floods. And these things were not at all shown in Western media. But this I think here also you might not be knowing that Afghanistan suffered, and we had more than 3,000 people killed in these floods and earthquake. But I think nobody knows here. This is what the Western media, which is there, they are not propagating the good things or the real bad things which are happening. They are propagating what they want to propagate. Right now, our only wish is that we have to be recognized as a independent country, and our asset has to be released from the United States Bank, and so that our banking system and our economy gets back on its feet. Ya, jadi panjang ya. Tapi garis besarnya begini. Jadi pada dasarnya Afghanistan ingin dikenal sebagai negara yang independen, merdeka, ya karena bagaimanapun sekarang ini kesulitan utama adalah semuanya aset diblok, di blokade. Mereka penghasil buah yang bagus. The fruits is very good Afghanistan. Seperti buah melon, semangka tuh besar-besar dan manis sekali. Jeruk, orange. Artinya aprikot, plum, semuanya rasanya bukan main. Kita nggak ada apa-apanya rasanya di sini ya. Gitu ya. Udah bilang saya kaget, terkejut, manis Subur sekali. Subur sebenarnya. Jadi mereka punya hal yang baik sekali, tapi semuanya tidak bisa ekspor, tidak bisa. Kemudian aset tidak bisa, itu menyulitkan. Padahal sebenarnya kalau itu terbuka mereka nggak ada masalah dengan itu. Jadi intinya adalah bahwa mereka ingin aset mereka dirilis, dibuka dari blokade sehingga kehidupan bisa berjalan normal kembali. Intinya itu. Tadi disinggung mengenai bencana. Ya, bencana. Bencana. Jadi di samping gempa bumi yang itu, setelah itu ada lagi banjir. Dan berita itu tidak muncul. Dan itu ribuan. 3.000. Ribuan. Ya. Jadi seperti kemarin Pakistan mungkin ya, yang banyak bencana banjir seperti itu. Pakistan, Afgan juga ternyata. Ya, memang berbatasan. Ya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah SWT, saat ini Anda sedang menyimak bincang inspiratif kami bersama Dr. Wahyu, salah satu relawan Mercy yang mendapat tugas ke Afghanistan di bulan Juli tahun ini ya dok ya. Lalu juga ada tamu spesial kita dari Afghanistan yaitu Dr. Emal Wardak. Beliau itu sekarang sebagai Chief Head of Orthopedic and Trauma Department. Itu kepala rumah sakit. Iya. Kalau di sana kepala rumah sakit di Wazir Akbar Khan Hospital. Ini mungkin pemerintah rumah sakit daerah mungkin gitu ya? Iya, rumah sakit pemerintah ya. Pusat ortopedik. Center of Orthopedic ya. National Hospital ya? It's National Hospital. Bagaimana dengan tingkat kesehatan masyarakat sendiri di sana? Layanan kesehatan di sana apakah sudah bagus atau belum? Ya. He asked about the quality of healthcare for the Afghanistan people right now. In our constitution, in our law of Afghanistan, education and health services are free for all citizens. For all the citizens. Yes. Yeah. Because we are not a very, very rich country in health system, it requires lots of funds, lots of expenses. So the health quality, providing health services are not very good, but optimum. And we were trying to change this rule before this new government came, that the services should be made paid in a small amount, so that people can afford it and we can give them better health quality services. At present, the health quality services providing our people with proper care is not possible because the economy is down. Medical supply is also not coming to us properly because of the borders, and even trading is also a problem because banking system is not working. So people are suffering.
even in big cities or in the villages. But whatever our medical fraternity is having, they are 24/7 working to, and whatever they have in their hand to save and help our people. Jadi memang kesehatan mereka sistemnya gratis ya, tadinya gratis ya. Cuma mereka sedang berupaya untuk karena kesulitan ini mereka berupaya supaya berbayar walaupun itu minimal loh bayarnya. Nah, sekarang akibat blokade ekonomi, trading semua itu yang bermasalah pada supply dan alat-alat kesehatan. Memang mereka sangat terbatas. Kami sudah mengamati bahwa mereka bekerja minimalis alatnya, tapi pelayanannya, iya, tapi mereka pelayanan secara fisik maksimal. Mereka benar-benar fight untuk itu. Tapi memang kelihatan sekali bahwa mereka sangat kekurangan. Dr. Emal, what's your opinion about international aid? Any from government, especially from Islamic country, or from NGO, non-government like Mercy from Indonesia or another country? First of all, we'd like to thank our especially Islamic countries, as if I'm aware of, the people of Indonesia. They came, the Mercy itself, they sent a team with medical supplies in bad situation which we were having. Of course, this international aid at present is for us, it will be a huge support, and a big support, whether it's by governments or whether it's through NGOs. And it is needed right now, and it is appreciated, and we are thankful. And inshallah, in the days to come, we will not forget it. And if we can, in future, inshallah, we will repay. But at present, we really need the support of our, especially our real friends, our nations who are our real friends, like Indonesia, Malaysia also helped us. Our neighboring country, they also helped us. We are thankful to them, and we always, at this point of time, anything from anywhere, it's for us, it's an honey. Thank you. Jadi memang mereka sangat membutuhkan ya bantuan dari NGO, dari negara-negara, terutama negara-negara Muslim ya, karena kondisi saat ini, terutama sekali memang Indonesia dan Malaysia memang banyak bantu di sana. Ya mereka juga bilang tadi, Prof bilang lah, suatu saat kami akan membayar kembali. Ya, tapi kan sebenarnya tidak begitu ya. Memang bayar sendiri, artinya kalau kami mampu ini. Karena memang pada saat bencana Aceh pun mereka bantu. Mereka kirim, jadi mereka pun pernah bantu Indonesia juga ya, pada saat tertentu. Aceh juga. Aceh ada, saya lihat fotonya ada. Aceh. Ya, I tell him that your country send volunteer for the Aceh tsunami Aceh in 2004. Yes. Kita akan lanjut di sesi kedua, Ikhwan Akhwat, dan tetaplah bersama kami. Nanti kita akan lanjut kembali di sesi kedua di Bincang Inspiratif kali ini. Radio Silaturahim dan Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan Akhwat, terima kasih masih bersama kami dalam Bincang Inspiratif bersama narasumber kita dari Medical Emergency Rescue Committee yang membawa salah satu tamunya dari Afghanistan, yaitu Dr. Emal Wardak. Dan di sesi kedua ini kita nambah tamu ya. Kalau tadi ada Dr. Wahyu, sekarang dari Mercy ada juga Dr. Zeki. Assalamualaikum, Dok. Sehat ya? Sehat, Ustazah. Alhamdulillah nih. Jadi di acara kali ini
sebenarnya ada program khusus apa sih Mercy bersama dengan Dr. Emal Wardak dari Afghanistan ini? Jadi ini melanjutkan apa yang kami lakukan di bulan Juli lalu, Mas Angga. Kita itu misi keempat kita sebenarnya ke Afghanistan. Tapi di 1 tahun terakhir itu misi kedua kita di Afghanistan. Setelah gempa earthquake, kita ke sana mencoba membantu apa yang bisa kita lakukan. Dari Kementerian Kesehatan kita diarahkan ke Rumah Sakit Ortopedi Nasionalnya. Itu di Rumah Sakit Wazir Akbar Khan. Nah, kebetulan di sana kita bertemu dengan beliau, Dr. Emal Wardak. Nah, ketika kita selama hampir 2 minggu kita di sana, kita melihat situasi pelayanan kesehatannya di rumah sakit ortopedi itu, hanya kebutuhannya yang lebih utama mereka adalah salah satunya adalah kapasitas building. Nah, itu yang kita bangun. Nah, kebetulan nih beliau minggu lalu ada acara seminar di Malaysia. Jadi kesempatan itu kita sambut dengan mengundang beliau ke sini. Alhamdulillah beliau berkenan. Kita menghubungkan ke teman-teman di Indonesia yang mungkin tergerak untuk membantu dan mengembangkan apa yang kita bisa bantu untuk Afghanistan. Itu misinya yang untuk kali ini. Jadi membangun hubungan ya dengan berbagai pihak yang kita tahu Indonesia kan lembaga yang banyak membantu donasi dalam bentuk kesehatan, pendidikan. Nah, itu yang kita harap membangun di sana. Baik. Nah, Iwan Ahwat, banyak orang tahu dari media ya, apalagi media barat, media mainstream, yang melihat bahwa Afghanistan itu terkesan negara yang eksklusif, lalu juga rakyatnya terkesan tertutup. Apakah benar seperti itu? Dr. Emal Wardak mungkin bisa menjelaskan. Mohon ditranslate pertanyaannya. From the media, mainstream Western media, they build opinion that your country is a so close country and the people is so close to not open-minded, yes, like that. Could you exclusive lah, exclusive. Could you explain? Again, Bismillahirrahmanirrahim. Yes, unfortunately, what I told in my previous talk also, the Western media only wants to show what is in their benefit, not for the people's benefit, not for the. It is not for Ikhwan and Akhwat. It's not for who people are really. They just want to dictate what they want to do in future. This is all planning going on. Now we understand. Otherwise, our people, our culture is very, very hospitable, very, very open, very, very. It is not from 1 year or 2 year or 100 years. It's from thousands and thousands of years. Before Islam, we have the largest Buddha statue in our country. It's 5,000 year old. But unfortunately, we are in a roadmap which are the big power cross it, and we always get crash. Jadi media barat yang membangun opini bahwa mereka ini seperti itu. Jadi media barat hanya menyampaikan apa yang menguntungkan untuk mereka dengan kepentingan masa depan mereka. Dan mereka sebenarnya sudah sangat terbuka. Dan hal tersebut sudah kami buktikan bagaimana mereka menyambut kami di sana dengan sangat terbuka. Mereka sangat ramah, sangat terbuka, sangat membantu. Kami mendapat jamuan makanan yang luar biasa dari mereka, walaupun mereka sendiri kekurangan. Ya, satunya itu, dan mereka juga punya sejarah bahwa sebelum Islam berkembang di sana, mereka punya patung Buddha terbesar di dunia di sana. Jadi artinya ada sejarah panjang untuk menjadi negara seperti ini. Dan mereka selalu dilewati negara-negara Barat dan dihancurkan mereka seperti itu. Mulai sejak penjajahan, sejak zaman Rusia sampai masuknya Amerika dan sebagainya. Budaya Afgan sendiri yang diwarnai oleh Islam yang paling menonjol apa, dokter? What's your culture colored by Islamic religion, the most popular culture? Around 75% of our people are Sunni.
25% are Shia. That's what you want to ask? How about the Islamic Tradition like building the culture of the Afghanistan? Afghanistan. Oh, for Islamic culture, we have very old story. Hazrat Ali, Karamallahu Wajhahu, he is buried in Afghanistan. We have a big shrine of Hazrat Ali in our north of Afghanistan. And we have lots of Islamic scholars who came to Afghanistan, and they have chose to stay in Afghanistan as their home, as their land, and Afghanistan was preached from there, and most of the Indian continent, which they are now in Islam, they were invited over by that time our kings. They invaded those areas and they became Muslims. We had our kingdoms, big kingdoms like Ghori, like Ghaznavi, who were at the time of Islam. They fought for Islam, and then they captured lots of big areas. But since the Great Britain came to the Indian continent, then things slowly over the time got changed. I add the Afghani people, the culture is yang menonjol di sana adalah hospitality to guests. Menyambut tamu itu begitu ramah. Itu yang diajarin Islam, yang kita rasakan, Mas Angga. Jadi sangat ramah ke tamu. Bahkan tadi Dr. Wahyu bilang mereka bahkan menyediakan apa yang mereka punya. Jadi satu pengalaman kita di rumah sakit Indonesia di Afgan. Itu sumbangan pemerintah Indonesia. Kita ada rumah sakit di sana. Where is the Indonesian hospital area, Dokter? What the name the Indonesian hospital area? Yes, it is. What's the name area? Ariana. Nah, di situ mereka bercerita nih, untuk operasionalnya sudah terbatas ya. Kita datang bertamu siang tuh memang karena baru selesai dari rumah sakit, kita berkunjung ke rumah sakit yang satunya lagi kan, rumah sakit Indonesia yang di Afgan itu. Kita menyerahkan bantuan pada saat itu, menyerahkan bantuan obat-obatan. Di situ sendiri obat-obatan tuh kosong. Mereka punya tempat farmasi, tapi di situ kosong. Jadi obat-obatan yang kita serah terima itu langsung dipakai pada saat itu. Nah, pada saat siang itu kita cuma mampir sebentar rencananya. Kita mau pulang nih, kembali ke Dubes, kembali ke base camp kita. Kita udah pamit jangan disediakan makanan. Kita tahu kan mereka juga kesulitan. Ternyata kita cuma sebentar, nggak sampai setengah jam ya dokter ya. Setengah jam kita mau keluar nih. Di ruang satunya ternyata udah terhidang. Kita kedatang ke sana pun dadakan, nggak beritahu jauh-jauh hari ya. Pagi itu kita datang, nanti siang kita datang nih. Kita mau bertamu kan, mau menyerahkan bantuan. Waktu kita keluar, itu ternyata makanan udah dihidangkan. Kita yang udah mau langkah kan nggak enak ya udah disediain. Itu bahkan yang terbaik yang mereka punya makanannya. Bahkan di meja itu mereka mendahulukan kita yang tamu, hanya beberapa orang dibandingkan mereka yang rame timnya. Segitunya mereka untuk menyediakan tamu, dan itu kan budaya yang sangat kental dari Islam ya Mas ya. Nah itu yang saya merasakan sekali di Afghanistan. Ramah gitu ya. Ramah sekali. Lebih ramah dari yang kita biasa temukan di Indonesia. Iya. Dia serahkan tadi bahwa memang mereka terbentuk dari madrasah mungkin bahasa kita ya, pesantren dan sebagainya. Dan banyak juga yang pendatang yang terkesan, pendatang dari India terkesan sehingga mereka berubah menjadi Islam, tadi kan disampaikan seperti itu. Terus kemudian juga raja-raja pun seperti itu ya, raja-raja mereka yang berkuasa menjadi convert menjadi Muslim. Kemudian cuman memang semuanya menjadi berubah setelah masuknya Inggris ke Afghanistan. Penjajah kolonial Inggris itu memang berubah. Dokter, I talk about the very hospitality of the Afghani people, Dokter. Thank you very much. Now I understood.
Culturally, we are very rich people. We are cultural. We are multi-tribal. Actually, it's tribal. We are multi-tribal, multilingual. We have three official languages, and we have almost 28 more languages the people speak in Afghanistan. The two most important language which everyone knows is Pashto and Dari. It's Persian, Dari, Farsi. Your national language is Two language. We have two language. One is Farsi, Dari, and one is Pashto. The other one is Uzbeki. These three are our official language. We are official paperwork we can do in these three languages. And our ethnicity, why we have Pashtun, we have Tajik, we have Hazara, or we have Hindu, a very small minority, 2%, and we have Baluch, we have Aimaq, and we have Turkmen, we have Kurd, we have Baluch. From everywhere, because I'm telling, we are in the center, we are a landlocked country. From all over who came, he liked it, he stayed. So we are that way, and it is my face looks something else, somebody's face will look something else, somebody's face will look something else, because we are multicultural, and we have grown to mix, and now we are the mixture of every ethnicity. Be one nation, ya. Inshallah, one nation, and all of us are Afghans. Jadi memang Afghanistan itu dikelilingi perbatasannya banyak sekali dengan negara-negara itu. Jadi wajah-wajah dari wajah pun kelihatan. Ada yang wajah Mongol, ada yang wajah Uzbekistan semua. Dari Iran. Iya banyak. Jadi seperti itu. Tapi memang bahasa utamanya adalah Pashtun, Dari, kemudian ada Persi tadi itu ya, sama Uzbek. Uzbek 3. Seperti itu. Uzbek, Pashtun, Dari, dan Uzbek ya. itu yang mengikat apa ya? Yang mengikat mereka di sana itu apa? Agama? Apakah ada konstitusi? Kalau di Indonesia kan Pancasila gitu. Kalau di The people here. Sekarang bound the multi-ethnic, the multi-ethnicity in of religion or constitution. No, the most important thing which has born is our similarity and bonding with each other, culture. The land itself is our bonding. Religion, of course, it's one thing, but the most important thing is that everyone is proud to be Afghan, whether he is Pashtun, whether he is Tajik, whether he is Uzbek, whether he is Hazara, whether he is Hindu, but he is say that yes, I am Afghan. That's our bonding. Jadi Memang. kebanggaan terhadap Afgannya itu ya. Iya. Ini bisa di Indonesia. Yes. Multiple multiple culture, have a big nation. Of course. Yeah. Very big. Big, more than 100 language and dialect, ya. 100 language and dialect. When we have Indonesian nations, we have a Pancasila. Is fundamental ideology of Indonesia. Yeah, it's born the Indonesian people. Oke, saya akan bertanya mengenai pendidikan di Afghanistan ya, Ikhwan Akhwat. What about education in your country? Your education is good. How about Afghan people? The average Afghan people, in our system, as I told you before, in our constitution, education and health services are free for citizens of Afghanistan. But unfortunately, this has made it in a time which was peace was there and population was less. It was a very good thing because our economy was very strong and our education was very good, and people from our neighboring country, from India, from Pakistan, even from Iran, from Turkey, people used to come to study in our universities.
But unfortunately, in the past 50 years, things gone down, and our economy got down, and our education system has also gone down. And now our education system is very fragile. Our education system is, unfortunately, it's not up to minimum standards. Right now, our young generation are really suffering. Unfortunately, with our new regime, our girls are not allowed to go to school after 6 standards. Now we have lots of problems, and almost around 20 to 30% of our educated cream of the country, they left the country. They migrated to other countries for working for a better life. And these things has made our education system in a shaky state right now. Jadi memang dahulu memang pendidikan di Afghanistan itu sangat bagus dan memang gratis ya, pendidikan kesehatan gratis ya, sangat bagus. Namun artinya bagus sampai menjadi standar pendidikan dari negara lain, bahkan dari Turki, dari India, Pakistan, Iran belajar di Afghanistan. Namun dengan masuknya penjajahan, memang itu semua menjadi rusak, jadi menjadi lemah. Jadi kondisinya sekarang malah sistem pendidikan menjadi sangat rapuh, fragile tadi ya, menjadi sangat rapuh, sehingga di bawah standar, dan sekolah pun yang untuk wanita diizinkan hanya sampai 6th grade ya, mungkin kelas 6 ya, mungkin kelas 6 SD mungkin ya, seperti itulah. How many doctor or scientists in Afghan? The official data which we had around 5 years back, it was the doctors, I can tell you, but a whole scientist, I don't know. We had around 9,000 doctors. Right now, I don't know exactly, because we have no census, we have not counted. Before, this is before pandemic and before the new regime. So right now I don't know. Our population is more than 40 million, and our 40 to 45% of our population is very young. It's below 15 years of age. Then this I can tell you a little bit exactly, but I cannot tell you the exact data. Penduduknya sekitar 40 juta ya, 40%-nya memang masih di bawah umur, di bawah 12 tahun. Kemudian dokter sendiri untuk data dulu sekitar 9.000 ya, 9,000 ya, dokter, buat 9,000 dokter. Yes, about 9,000. Ya, sekitar 9.000-an ya. Tapi memang banyak, kendalanya memang banyak tenaga-tenaga ahli yang pindah ke negara lain ya, seperti itulah. Bagaimana hubungan Afghanistan dengan negara-negara tetangga, contoh seperti Pakistan dan India? How about relationship with your neighbor country like India or Pakistan? We have very good relation with our neighbors, but we have some problems also with our neighbors, because I know every country wants to have their dominance and their profit, unfortunately from us. We are having good relation with both of our India and Pakistan, but more our people like India. Why, I don't know, because it is like from maybe from our old times, because Pakistan is a new country. It became after 1947 and became another country, separated. But before that, it was only border between India and Afghanistan. So our people used to travel freely, and our grandfathers married their grandfathers came this side married. So that's a thing, maybe because of that. But we have good relations with both of them. But unfortunately, now sometimes we feel that we have been used for, not for friendship, but for political games.
Afghanistan. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi memang mereka dekat karena memang secara garis zaman dulu memang sebenarnya mereka terkait ya. Kan memang perbatasan mereka kan dibuat oleh sejak zaman penjajahan Inggris ya. Jadi mereka dekat sekali, cuman mereka sekarang merasa bahwa mereka ini hanya diperalat oleh negara-negara tersebut itu, mengambil keuntungan dan Oke, kita tiba di sesi akhir ya, Ikhwan Akhwat. Saya ingin bertanya, harapan apa yang ingin disampaikan oleh Dr. Emal terhadap warga atau rakyat Indonesia secara umum, secara khususnya sesama Muslim yang ada di sini? We are now in the last session of the talking show. He asked you about what you hope from the Indonesian people and the Muslim people of Indonesia. First of all, I'm really happy and glad that I am here, and inshallah, the unity which the Indonesian people have, this continues and grows stronger. And I hope I will see one day my country like Indonesia. And what I like from all of my listeners here, whoever are they, to pray for my country, that they should also have the chance to taste, at least if not my generation, my children, to live in a stable, peaceful, prosperous, and proud country. Thank you very much. Jadi beliau sangat berharap kita sama-sama doakan suatu saat bisa seperti di Indonesia, negara yang stabil, hidup berdampingan, damai dan penuh harapan. Walaupun tidak pada generasi beliau, mungkin pada generasi anak-anak beliau, ya mudah-mudahan mudah-mudahan bisa tercapai seperti itu. Dan Dr. Z, action plan-nya sendiri, Mercy bersama Dr. Emal ke depannya apa? Ini hubungan yang kita bangunkan dari sisi kesehatan. Ya, kita mencoba membangun kapasitas building yang kita bisa bantu untuk Afghanistan. Jadi Mercy bisa membangunkan jaringan untuk kesehatan, kita termasuk pendidikan. Ya. Mereka berharap juga bahwa pembangunan kapasitas tenaga kesehatan mereka. Itu yang kita coba bangun ke depan. Capacity building for the health system-nya. Apakah ada pendekatan juga kepada pemerintah Indonesia? Ya. Mercy, silaturahim gitu, Dr. Emal? Ya, kita bangun silaturahim dengan kedubes kita di sana. Belum kedubes ya, perwakilan Indonesia yang ada di sana. Cuman memang terkendala adalah kebijakan negara asing terhadap Afghanistan sekarang kan masih belum mengakui sepenuhnya pemerintahan rezim yang sekarang. Itu menjadi kendala sendiri dari sisi pemerintah. Jadi ya kita-kita yang di LSM, di masyarakat lah yang bergerak dulu. Secara politik memang berat, Ya. tapi secara grassroots bisa jalan. Kita punya banyak persamaan mungkin yang kita bisa bangun dengan mereka, terutama persaudaraan ya. Itu yang bisa tidak membatasi tadi kepentingan politik dan lain-lain. Itu yang kita bisa bangun, kita bisa bantu untuk mereka. Dr. Wahyu, sebagai penutup ini, kira-kira catatan apa yang digarisbawahi oleh Dr. Wahyu dari pengalaman Dr. Wahyu ke Afgan dan juga sekarang kondisinya gitu untuk pendengar Rasil? Nomor satu, ini kalau kita ke daerah bencana, ke daerah konflik dan sebagainya ya, adalah rasa syukur. Kita ini harus banyak bersyukur hidup di negara yang damai, bebas beribadah, bebas bekerja, bebas sekolah, ya itu hal yang mungkin belum kita cukup syukuri. Ternyata itu sebenarnya hal yang sangat harus disyukuri. Satu. Yang kedua, bahwa persaudaraan Muslim itu luar biasa. Ya, persaudaraan antara umat Muslim di dunia ini luar biasa. Itu bisa saya saksikan tidak hanya kalau kita pergi ke Saudi, ke pusatnya Islam, ya, tapi ke negara-negara Muslim pun juga mereka tanda petik sengsara begitu kita mengucapkan salam membuka itu langsung terbuka, langsung cair semuanya. 3, bahwa memang sama Muslim kita harus saling membantu saudara kita. Artinya saat kita sakit di sini,
sakit salah satu bagian tubuh kita, seluruh tubuh kita menderita, itu saya kira itu harus diingat. Jadi kita harus bantu saudara kita dengan cara apapun yang kita bisa. Ini memang Mercy bukan organisasi yang kaya raya ya. Jadi artinya kita mencari jalan di mana kita bisa memberi manfaat dengan kemampuan kita. Saya kira itu, mungkin Dokter Zaki bisa nambahkan lagi. Saya pikir itu banyak PR yang kita perlu lakukan lah untuk saudara-saudara kita di sana. Mereka tertinggal cukup jauh lah dengan kondisinya sekarang itu. Mungkin kita bisa melihat Indonesia 30 atau 40 tahun yang lalu. Jadi kalau kita peduli dengan mereka ya banyak hal yang bisa kita bantu tanpa tadi kepentingan politik atau kepentingan ya banyak negara terhadap mereka. Kita punya ikatan persaudaraan Muslim. We are Muslim. Assalamualaikum. We are brother. Info lebih lanjut kegiatan-kegiatan Mercy di Afgan sebenarnya juga sudah dipublish melalui media sosialnya Mercy ya. Begitupun di website Mercy, jadi Ikhwan Akhwat bisa melihat dan juga bisa kalau misalkan ingin bantu gitu ya, apa yang Mercy lakukan juga informasinya ada di situ ya, di website dan juga di. Oke, thank you very much Dr. Emal Wardak. Welcome to Indonesia and we are Ikhwan ya. Muslim itu bersaudara. And thank you very much also. And hospitality of the Indonesian people are above our hospitality. I thank you very much again. And bye-bye to akhwatin, akhwatin. Ikhwan and Akhwat. Ikhwan and akhwat. Say health. May Allah give us barakah and Amin. mercy. Terima kasih banyak Dr. Zaki telah gabung gitu ya, memberikan banyak informasi kepada kita semua, dan juga Dr. Wahyu yang sudah bergabung di Mercy gitu ya, dan juga siaran nih di kesempatan malam hari ini. Semoga sehat semua, dokter, sehat semua, dan Allah selalu memberikan perlindungan untuk kita semua, dan Mercy bisa terus berjalan di jalannya, di visi misinya dengan selamat dan dengan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan Akhwat, demikianlah bincang inspiratif kita kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Tadi juga bahasa Inggrisnya agak kacau-kacau dikit gitu ya. Tapi mudah-mudahan Ikhwan Akhwat paham gitu ya. Dari siaran radio, kami juga nanti akan mempublish siaran ini melalui YouTube channel Rasil TV. Jadi tunggu, kalau misalkan Anda belum subscribe, silakan segera ketik lalu subscribe. Pakai tanda loncengnya juga diklik biar nanti ketika ada video-video terbaru akan ada notifikasi bagi Anda. Saya yang bertugas Angga Aminuddin ditemani oleh Atep Setebudi di kameramen undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.